Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay! OMG, Carol! Nang larag imong buhok samtang nagsudlay ka! Mauni akong problema, nang larag akong buhok. Ikaw, baga kaayo imong buhok, kaligon pa, naipay nanubo. Wa kay uban, unsa imong sekreto? Tungod ni sa Bluterna Max Capsule! Bluterna Max Capsule? Bluterna Max Capsule dato sa bioflavonoids nga nagpasiugda sa pagtubo sa himsog nimong buhok. Nagapakunhod sa pagpakita sa graying hair, mapalit sa mga butika. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500, mapalit sa mga butika. Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero 1 nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.